Okay, we're good. I wanted to come back with you guys Quería regresar con ustedes and do an in-depth study y quería hacer un estudio profundo on our doctrines, de nuestras doctrinas, especially the doctrines of the Ebionites. especialmente las doctrinas de los Ebionitas. And so this first study, Este primer estudio we're going to be talking about vamos a hablar de the original Yahwehism. del original Yahwehismo. El Yahwehismo original. Original. Okay. We are always No, siempre estamos trying to go back to the worship that Yahweh is pleased with. tratando de regresar a la alabanza que le agrada a Yahweh. That's the reason why we're here, right? Por eso estamos aquí. That's the reason why we meet every week. Por eso nos vemos cada semana. Because it's not just that we want to go to church. No es que queremos ir solo a la iglesia. Because that's what everybody does. Porque esto es lo que todos los demás hacen. You just go to church, Van a la iglesia, have a service, tienen un servicio, jump around and stuff. brincan y otras cosas hacen. But we have decided Pero nosotros hemos decidido that we want to worship Yahweh with knowledge. que queremos alabar a Yahweh con conocimiento. We're tired of ignorance. Estamos cansados de la We don't ignorancia. like to not know. No nos gusta no saber. And when we get into the knowledge, when we get into knowing, Cuando nos metemos en el conocimiento a conocer, we always understand that we don't know enough. y siempre entendemos que no conocemos suficiente. And it's frustrating. Y nos frustra. We all came out of tradition. Todos salimos de la tradición And we see, y vemos saw when we started cuando empezamos that something wasn't right. que algo no estaba bien. And so we're trying to find a way Y estamos tratando de buscar una manera to worship Yahweh de alabar a Yahweh that's pleasing to Yahweh. que le agrada a Yahweh. We're not trying to do what we want. No hacemos lo que queremos. We're trying to do what he wants. Hacemos lo que le agrada a él. And so we've talked about the original disciples of Yeshua. Hablamos de los originales discípulos de Yeshua, But now we're going to go back even further. pero ahora vamos a ir más profundo. We're going to go back and talk about the original worship of Yahweh. Vamos a regresar al original alabanza de Yahweh. Mm-hmm. But before we start, I want to do a disclaimer. Pero antes de empezar, quiero hacer Advertencia. Okay. I want to do a disclaimer. Una advertencia. This is not going to be your favorite message. Este no va a ser tu mensaje favorito. This is not going to be the message that says, oh, everything that you're doing is just fine. No va a ser el mensaje que dice, todo lo que estás haciendo está muy bien. Oh, the way we've done things for so long is just great. We should just continue doing that. La manera que hemos hecho las cosas está tan bien que hay que seguir continuando. This is not that message. Este no es este mensaje. And if that's what you're looking for, Y si es lo que buscas, you're in the wrong place. estás en el lugar equivocado. Okay? This message Este mensaje is going to attack you te va a atacar at your core. a lo más profundo. Be ready for it. Estén preparados para Okay. esto. So, Entonces, the question that we want to ask with this study la pregunta que queremos preguntar con este estudio, is, where did the worship of Yahweh come from? ¿de dónde vino la alabanza de Yahweh? We know from Christianity, Judaism, Islam, Sabemos de que el cristianismo, del islam y del judaísmo, that Jesus came from que Jesús vino de Judaism. o del Mhm. judaísmo. Mhm. From Judaism. Where does Judaism come from? ¿De dónde viene el judaísmo? From the Jews, yeah. So De los judíos. the basis of Judaism La fundación del judaísmo, is supposed to be the worship of Yahweh. que según es la adoración a Yahweh. Where do they claim that their worship comes from?
¿De dónde ellos claman de que viene su adoración? Who taught them to worship the way that they do? ¿Quién les enseñó a alabar en la manera que alaban? Judaism teaches that Moses taught them their traditions. El judaísmo enseña de que Moisés les enseñó sus tradiciones. But here's the interesting question. Pero esta es la pregunta interesante. Where did Moses get his tradition from? ¿De dónde Moisés agarró su tradición? Think about that for a minute. Piensen en eso por un rato. Where did Moses get his worship ¿De from? dónde agarró Moisés su adoración? If we're looking at the story in Exodus, Si vemos la historia en Éxodos, we should be able to see nosotros deberemos de ver that Moses was born and educated in Egypt. que Moisés nació y fue educado en Egipto. But there came a time when he ran away from Egypt. Pero vino un tiempo cuando él huyó de Egipto. And when he ran away from Egypt, Y cuando él huyó de Egipto, he found himself with a man named Jethro, se encontró con un hombre que se llamaba Jethro and he married Jethro's daughter. y se casó con la hija de Jethro. Okay? And then when we look in Exodus chapter 3, Y cuando vemos en Éxodo capítulo 3, we see Yahweh calling him. vemos que Yahweh lo llama. We don't understand, though, No entendemos that there's a gap there. que hay algo que falta en medio de eso. There's something that's missing. Hay algo que falta. Okay? So let's go to Exodus chapter 3. Vamos a Éxodo capítulo 3. Exodus chapter 3. Éxodo capítulo 3. We could just read verse 1. Y podemos leer verso 1 1. and 2. 1 a 2. Exodus chapter 3, verse 1 and 2. Éxodo capítulo 3 del 1 al 2. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, Apacentrando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, the priest of Midian. sacerdote de Madián. And he led the flock to the back of the desert Llevó las ovejas a través del desierto and came to Horeb, the mountain of God. y llegó hasta Horeb, monte de Dios. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a burning bush. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. The claim of Christianity, Lo que clama cristianismo, Judaism, el judaísmo and Islam y el islam is that Moses es que Moisés received the revelation, recibió la received his revelación, tradition su tradición, from the revelation of Yahweh. fue la revelación de Yahweh. But there's something a little tricky here. Pero hay algo que está extraño aquí. Let's go back to chapter 2. Vamos al capítulo 2. Starting at verse 11. Verso 11. Let's skip down to verse 15. Vamos a pasar mejor a verso 15. When Pharaoh heard of this matter, Oyendo Faraón acerca de este hecho, he sought to kill Moses. procuró matar a Moisés. But Moses fled from the face of Pharaoh Pero Moisés huyó delante de Faraón and dwelt in the land of Midian. y habitó en la tierra de Madián. And he sat down by a well. Y estando sentado junto al pozo, Now the priest of Midian, ¿es eso the scriptures? verse 16. 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, They came and drew water, and they filled the troughs to water their father's flock. vinieron a sacar agua para llenar las pilas dar de beber a las ovejas de su padre. Stop right there. Paren ahí. Moses flees to Midian. Moisés huye a Midian. And who's in Midian? ¿Y quién está en Madián? Jethro. Jethro. What does it say about Jethro? ¿Qué dice de Jethro? Que es un marianita, es He- un sacerdote de María. He's a priest
from Midian. Él es un sacerdote de Madián. A priest? Un sacerdote. Why is that relevant? ¿Por qué eso es relevante? Why is it relevant that he's a priest? ¿Por qué es relevante que es un sacerdote? Because this priest Porque este sacerdote taught Moses the worship of Yahweh. le enseñó la adoración de Yahweh. So according to the Bible, Conforme a la Biblia, Moses Moisés went to Midian, fue a Madián and while he lived in Midian, y mientras vivió en 40 Madián, years he lived in Midian. vivió en Madián por 40 años, 40 years he was living with a priest, viviendo con un sacerdote of Yahweh. De Yahweh. Okay? How do we know this? ¿Cómo sabemos esto? How would the Midianites know about the worship of Yahweh? ¿Cómo los madianitas sabían la adoración de Yahweh? Do we know who Midian is? ¿Sabemos quién es Madián? Midian, let's go to Genesis chapter 25. Vamos a Génesis capítulo 25. Genesis chapter 25. Génesis capítulo 25. Verses 1 and 2. Verso al 1 al 2. It says, Abraham again took a wife, Abraham tomó otra mujer and her name was Keturah. cuyo nombre era Setura, And she bore him Zimran, la cual le dio a luz a Simram, Jokshan, Joksán, Medan, Medan and Midian. y Madián. So who are the Midianites? ¿Quiénes son los madianitas? They're children of Abraham. Son hijos de Abraham. So what did the Midianites learn about the worship of Yahweh? So, ¿de dónde aprendieron los madianitas de la adoración de Yahweh? De Abraham. From Abraham. De Abraham. Okay? So you see the relation? So, ven la relación. Remember that Israel Recuerda que Israel was the grandson of Abraham. es el nieto de Abraham. Okay? So you see the relationship here. Ven la relación aquí. They are related. Son familiares. But what seems to be what's going on here is Lo que está pasando aquí es Abraham taught all of his sons about Yahweh. que Abraham le enseñó a todos sus hijos de Yahweh. Okay? And in the course of time, Jacob Sobre el curso del tiempo, Jacob stopped worshiping Yahweh. paró de alabar a Yahweh. But Pero when Moses came along, cuando vino Moisés, he went to Midian, se fue a Madián learned about Yahweh for 40 years, y aprendió de Yahweh por 40 años. and went back and brought the name of Yahweh to the people of Israel. Regresó a Egipto y le trajo el nombre de Yahweh al pueblo de Israel. Okay? So, it's not that Moses got it from nowhere, No es que Moisés lo agarró de nada, is that he learned it from the Midianites. que lo aprendió de los madianitas. Okay? So, were the Midianites the original people to worship Yahweh? Entonces los madianitas eran las primeras personas que alababan originalmente a Yahweh. No creo. No. No. Because Midian learned it from Abraham. Porque Madián lo aprendió de Abraham. And where did Abraham learn it from? ¿Y de dónde lo aprendió Abraham? Where did Abraham learn about the worship of Yahweh? ¿De dónde aprendió Abraham la adoración de Yahweh? Oh, this is a nice question, huh? Es una pregunta buena, ¿verdad? Yeah. When we want to find the origin of something, we have to go back as far as we can. Cuando queremos encontrar la origen de algo, tenemos que ir hacia atrás hasta donde podamos ir. So where did Abraham learn about the worship of Yahweh? Entonces, ¿cómo aprendió Abraham la adoración de Yahweh? Abraham was a Syrian. Era de Siria. And the Syrians y los de Siria worshipped alababan a god named un Dios que se llamaba El. El. Have you guys ever heard of El? ¿Has escuchado de él? I'm pretty sure you have. Estoy seguro que sí lo han escuchado. Micael. Micael. Israel.
Israel. Okay, sí. Eliyahu, Joel, Miguel. Okay? So we have to understand Tenemos que entender that Yahweh que Yahweh and El y él were not the same originally. no eran los mismos We're originalmente. going to talk about that the next lesson. Vamos a hablar de eso en la segunda lección. Okay, who is Yahweh and who is El? ¿Quién es Yahweh y quién es él? But right now we're trying to find out, where did Abraham learn about the worship of Yahweh? Pero ahorita queremos saber de dónde aprendió Abraham la adoración de Yahweh. Abraham's family La familia de Abraham worshipped El. adoraban a él. But Pero Abraham was promised what we call the promised land. Abraham fue prometido lo que nosotros llamamos la tierra prometida. But in that promised land, Pero en esa tierra prometida, let's go to Genesis chapter 15. vamos a Génesis capítulo 15. Okay. Chapter 15 and verse 18. Capítulo 15, verso 18. It says, on the same day, Yahweh made a covenant with Abram, saying, En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, to your descendants I have given this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Verse- río de Eufrates. Verse 19, the first people that he names are called the Kenites. Verso 19, las primeras personas que él llama son los ceneos. Keneos. Okay. Oh, Ceneos. Oh, really? Ceneos. Why? The Kenites, okay? Los ceneos. All right. This people, the Kenites, Los ceneos are very important, son muy importantes. but you don't hear a lot about them in the scripture. No escuchas mucho de ellos en la escritura. These people, the Kenites, Los ceneos are considered the original worshipers of Yahweh. son considerados los primeros que alababan a Yahweh. What? ¿Pero qué? How can that be? ¿Cómo puede ser eso? Israel is not the original worshiper of Yahweh? ¿No es Israel el primero que alabó a Yahweh? Apparently not, Aparentemente no, because their name is Israel. porque su Israel. nombre es Israel. That should tell you something. Eso te dice mucho. It's not Israel, No es Israel, it's Israel. es Israel. Okay, let's think about this for a minute. Vamos a pensar en eso por un momento. The Kenites, Los ceneos, where did they get their worship from? ¿de dónde ellos agarraron su adoración? This is about to be my favorite part of the teaching. Esta es mi favorita parte de la enseñanza. Let's go all the way to Genesis Vamos a Génesis, chapter 4. capítulo 4. Everybody knows what happens in Genesis chapter 4, right? Todos saben lo que pasa en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Cain and Abel. Caín y Abel. This is going to be interesting. Esto va a ser muy interesante. Okay, we're going to read through Genesis chapter 4 from the beginning. Vamos a leer capítulo 4 de Génesis, capítulo 4 del principio. This might take a while Esto va a tomar un tiempo. because you guys know I'm long-winded. I talk a lot. Ustedes saben que me gusta hablar. So, let's start from verse 1. Vamos a empezar el verso 1. Now Adam knew Eve, his wife, Conoció a Adán a su mujer Eva, and she conceived and bore Cain, la cual concibió y dio a luz a Caín. and said, I have acquired a man from Yahweh. Y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. In the Hebrew, En el hebreo it says, I have acquired a man, dice, por voluntad de Yahweh he adquirido un hombre, un hombre, Yahweh. Yahweh. Okay. So Eve thought she gave birth to Yahweh. So Eva pensó que había dado luz a Yahweh. Think about that for a minute. Piensen en eso por un rato. Think about that for a minute. Piensen en eso por un rato. Okay? Verse 2. Verso 2. Then she bore again, Después dio a luz a su hermano, this time his brother Abel. a su hermano Abel.
Now Abel was a keeper of sheep, y Abel fue pastor de ovejas, but Cain was a tiller of the ground. y Caín fue el labrador de la tierra. And in the process of time, it came to pass Y aconteció andando el tiempo that Cain brought an offering of the fruit of the ground to Yahweh. que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Question, what did Cain do? Pregunta, ¿qué es lo que hizo Caín? He brought an offering to Yahweh. Trajo una ofrenda a Yahweh. What is he doing? ¿Qué es lo que está haciendo? He's worshiping Yahweh. Está alabando a Yahweh. Keep this in mind. Guarden esto en mente. Usually when we talk about this story, we forget about this part. Usualmente cuando hablamos de esta historia nos olvidamos de That esta Cain parte. is worshiping Yahweh Que Caín está adorando a Yahweh. just like Abel is worshiping Yahweh. Igual que Abel adoró a Yahweh. Okay? Very important part. Muy importante esta parte. Cain is worshiping Yahweh. Caín está adorando a Yahweh. Abel is worshiping Yahweh. Abel está adorando a Yahweh. We know the story. Sabemos la historia. Yahweh had favor on Abel's offering. Yahweh tuvo favor sobre la ofrenda de Abel. But it doesn't say much about Cain's offering. It says it does. In verse 5 it says, but he did not respect Cain and his offering. Verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. It doesn't tell us why, No dice por qué, but it just tells us that Yahweh accepted Abel's offering and not Cain's offering. solo nos dice que Yahweh aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín. Cain is upset. Caín está enojado. And what does Yahweh tell Cain? ¿Y qué es lo que le dice Yahweh a Caín? Verse 7. Verso 7. If you do well, Si bien hicieres, will you not be accepted? no serás enaltecido. Wait a minute. Cain gave an offering to Yahweh. Espérate, Caín le dio una ofrenda a Yahweh. And Yahweh says, if you do good, Y Yahweh dijo, si haces bien, it will be accepted. será aceptado. So what's the problem? ¿Qué es el problema? It's a heart problem. Es un problema del corazón. It's a heart problem. Un problema del corazón. Abel gave Abel dio and he did good. y hizo bien. Cain gave Caín dio and it says that he did not do good. y dice que no hizo bien. Not that his offering was not good, No que su ofrenda no era bien, but he didn't do good. pero no hizo bien. You guys understand what I'm saying by that, right? ¿Entiendes lo que digo, verdad? He didn't do what was right. No hizo lo que estaba correcto. His attitude towards worship was wrong. Su actitud a la adoración He estaba thought that he incorrecto. could give an offering and not obey. Él pensó que podía dar una ofrenda y no obedecer. Okay. So if you do well, Si will haces you bien, not be accepted? si haces bien, ¿no serás enaltecido? And if you do not do well, sin lies at the door. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. And its desire is for you, but you shall rule over it. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñoreas de él. We know that Cain kills Abel. Sabemos que Caín mata a Abel. And then when Yahweh finds out, Y cuando Yahweh descubre esto, he punishes him. lo castiga. This is the important thing. Esa es la cosa importante. Verse 13. Verso 13. And Cain said to Yahweh, Y dijo Caín a Yahweh, my punishment is greater than I can bear. grande es mi castigo para ser soportado. My punishment is greater than I can bear. Grande es mi castigo para ser soportado. Surely you have driven me out this day from the face of the ground. 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. I shall be hidden from your face. De tu presencia me esconderé. Listen to what he's saying. Escuchen lo que está diciendo. He's saying, Está diciendo, not only does the ground reject me, no solo la tierra me rechaza, but you reject me. pero tú me rechazas. And that's important to me. Y eso es importante para mí. That's what he's saying here. Es lo que está diciendo aquí. I'll be driven out from your face. If he Y, didn't care, he wouldn't have even said it. y de tu presencia me esconderé. Si él no le importaba, no hubiera dicho esto. It sounds like to me, Se escucha para mí like what David said, como lo que dijo David. cast not your spirit from me. No alejes tu espíritu de mí. It sounds like Cain is repenting. Se escucha como que Caín se está arrepintiendo. Okay?
Verse 15. Verso 15. And Yahweh said to him, Y le respondió Yahweh. Go back. Regresen. No. And Yahweh said to him, Verso 15. therefore, whoever kills Cain, Y le respondió Yahweh, ciertamente cualquiera que matare a Caín, vengeance shall be taken on him sevenfold. 7 veces será castigado. And Yahweh set a mark on Cain, Entonces Yahweh puso señal en Caín, lest anyone finding him should kill him. para que no lo matase cualquiera que se le hallara. Okay, let's think about this for a minute. Vamos a pensar esto por un rato. First of all, Primero, Yahweh says anyone who kills Cain will be killed. dice, cualquiera persona que mate a Caín será matado. Then he gives him a mark. Luego le da una marca, He gives him a mark. le da una señal. A mark on his forehead. Una marca o señal en su frente. What's the point of the mark? ¿Cuál es el propósito de la señal de la marca? Para que no lo maten. Which means it's for protection. Para que no lo Mhm. protección. For protection. Para protección. It wasn't as a sign of punishment. No era una señal de castigo. Think about this for a minute. Piensen en esto por un rato. Cain killed Abel. Caín mató a Abel. Now Yahweh wants to protect Cain. Y ahora Yahweh quiere proteger a Caín. This should tell us something. Esto nos dice algo. Cain was a worshiper of Yahweh. Que Caín adoraba a Yahweh. Cain was a worshiper of Yahweh. Que Caín adoraba a Yahweh. One of the things that I found very interesting, Una de las cosas que encontré que era interesante. because you guys know I didn't just go to the Bible, right? Ustedes saben que no solo fue de la Biblia, ¿verdad? I went and I looked up archaeology, Yo fui y busqué arqueología and I found y encontré. that there are Egyptian hieroglyphics Hay jeroglíficos de Egipto that mention the name of Yahweh. que mencionan el nombre de Yahweh. The oldest hieroglyphics, El más viejo I believe, is from the 13th or the 14th century. es de la tercera era El siglo siglo XIII, 13 o 14 before Christ. antes de Cristo. And when it talks about the name of Yahweh, Y cuando habla del nombre de Yahweh, it talks about a people, or not a people, a place called the Shazu. de un lugar que se llama Shazu. Bear with me. Okay, the Shazu, in the land of the Shazu En la of tierra Yahweh. de Shazu de Yahweh. Shazu was in what's called Jordan. Estaba en el Jordán, Okay, south of Jordan, en el sur del Jordán, north of Saudi Arabia. el norte de Saudi Arabia. Do you know who lived in that land? ¿Sabían quién vivía ahí en esa tierra? The Edomites. Los edomitas. Who are the Edomites? ¿Quiénes son los edomitas? Edom, De Edom. Esau, Esau. ¿Esaú? Mm-hmm. The Edomites and the Midianites. Los edomitas y los madianitas. So in the Bible, we don't hear about the Edomites and the Midianites worshiping Yahweh. En la Biblia no escuchamos de los madianitas ni de los edomitas adorando a Yahweh. But back in those days, everybody knew that the Edomites and the Midianites worshiped Yahweh. Pero en esos tiempos todos sabían que los edomitas y los madianitas adoraban a Yahweh. Now, what's interesting is Lo más interesante es when the Egyptians described these people, cuando los egipcios describían esas personas, they described them describían as a people who lived in a desert. gente que vivía en el desierto. They had beards, Tenían barba and they had short ankle length garments. Tenían vestiduras que llegaban hasta la rodilla. With tassels, con franjas. So Los tzitzit. Las franjas que llevamos. Sí. And with the turban. Con un turbán. Wait a minute. I found some more today.
Espérenme, pero encontré más hoy. And I had to tell this to you guys. Tenía que decirles esto. Let me see what else they said. Oh, where is it? Okay. Where is it? I'm sorry, you guys. But, okay. It says the Egyptians tell us Dicen que los egipcios nos dicen that they also had a sign on their forehead. que tenían una marca en su frente. Who had a sign on their forehead? ¿Quién tenía una marca en su frente? Cain had a sign on his forehead. Caín tenía una marca en su frente. Okay. They had a sign on their forehead, and everybody knew that they worshipped Yahweh because of this sign. Y todos sabían que ellos adoraban a Yahweh por la marca que tenían. So usually when we read about things in the Bible, read in places in the Bible where it talks about a mark on your forehead, Solamente cuando leemos partes en la Biblia que dicen que había una marca en la frente, we think about it as spiritual, right? nosotros pensamos que es algo It's espiritual talking about the mind. o está hablando de la mente. But no, it's actually talking about a physical mark. No, pero está hablando de algo físicamente. It's talking about a physical mark. Hablando de una marca física. We are not used to that concept. Nosotros no estamos acostumbrados a ese concepto. But if you go to India, Si vas a la India, you see that the Hindus, ven que los hindús they still have marks on their forehead. todavía tienen marcas en sus frentes. They have the little dot there. Tienen un círculo ahí. They have lines, white lines, Tienen líneas blancas that are to represent their God. que representan su Dios. Everybody knows which God you worship Todos saben cuál Dios alabas because of the mark on the forehead. por la marca en la frente Okay, in India. en India. Of course, Christians don't have that mark. Los cristianos no tienen esa marca. But all of the other Hindu religions, they have that mark. Pero todos los hindús de la religión hindú tienen esa marca. They might have a moon. A lo mejor tienen una luna. Some have a dot, a small dot. Unos tienen un círculo pequeño. Some have a big dot. Unos tienen un círculo grande. Some have lines going across their Y unos face. tienen líneas que van por sus frentes. Okay, so that's important. Eso es importante. They had a mark on their forehead, Tienen una marca en su frente, just like Cain. como Caín. Okay, let's continue. Vamos a regresar. Continuar, digo. Mm-hmm. We can skip down to verse Vamos a pasar a verso 22. 22. And as for Zillah, Y Sila she also bore Tubal Cain, dio a luz a Tubal Caín, an instructor of every craft of bronze and iron. artífice de toda obra de bronce y de hierro. The Shazu El Shazu were known as metal workers. fueron conocidos como los que trabajan con el hierro. They worked with bronze and iron. Trabajan con bronce y de hierro. And their land, Y su tierra, especially in Edom, especialmente en Edom, there's a city called Timnah. hay una ciudad que se llama Timna. And this Timnah Y esta Timna, was a great big mine. y era una grande cueva, Mm-hmm. A mine where they would dig for bronze and iron. una cueva donde buscaban el bronce y el hierro. What does this have to do with Yahweh? ¿Qué tiene que ver esto con Yahweh? They didn't see Yahweh as we see Yahweh now. Ellos no veían a Yahweh como nosotros vemos a Yahweh ahora. Judaism has brought us a God that is big in every way, that does everything. El judaísmo nos ha traído un Dios que es tan grande en todo. These people did not care for Yahweh to do everything. Esta gente no le importaba que Yahweh hiciera todo. They wanted Yahweh to be with them in what they were doing. Querían que Yahweh estuviera con ellos en lo que hacían. So they didn't know an all-present God, an all-powerful God.
Ellos no conocían un Dios todo presente o un Dios todopoderoso. They knew about a God who helped them do metalwork. Ellos conocían un Dios que les ayudaba con hacer trabajar con el hierro. Okay. So, era un Dios de metal, no hecho de metal, pero un Dios de metal. Okay. Okay. It was a God of metal, metalworking. Everything that has to do with metal, Todo lo que tenía que ver con el metal, you can see with Yahweh. puedes ver de Yahweh. Lo comparaban con Yahweh. Uh-huh. Volcanoes. Los volcanes. Volcanes. What is that? ¿Qué es eso? Fuego. It's fire. Es fuego. So Yahweh was a God of fire. Yahweh era un Dios de fuego. And they believed that metal was a miracle. Ellos creían que el metal era un milagro. The process of working with metal was a miracle to them. El proceso de trabajar con el metal era un milagro para ellos. So the God of that miracle was Yahweh. Y el Dios de este milagro era Yahweh. Okay? It's the God of fire. Es el Dios del fuego. Can you imagine that? Pueden imaginarse eso. For us, Yahweh is everything. Para nosotros Yahweh es todo. But for them, they didn't care that Yahweh was everything. Para ellos no le importaban que Yahweh era todo. What they cared about was that Yahweh could help them work with this metal. Lo que le importaba era de que Yahweh les ayudaba a trabajar con este metal. Okay? Everybody understand that? ¿Todos entienden? So, the Entonces, original worshipers of Yahweh los originales adoradores de Yahweh were metal workers. trabajaban con el metal. Let me go to my notes here. Uh-oh. I can't find any of my stuff. There it is. He was the God of creation. Era el Dios de la creación. Notice in Genesis chapter 2 Noten en Génesis capítulo 2, and verse 4. verso 4. It says, this is the story of when Yahweh created the heavens and the earth, Dice- or created the earth. Dice que es la historia de que Yahweh creó los cielos y la tierra. Again, they didn't care about the heavens Otra vez, ellos no le importaban el cielo, because they weren't working in heaven, porque no estaban trabajando en they're el working cielo. on the earth. Estaban trabajando en la tierra. They're digging caves, Están en las minas. they're melting rocks. Están deshaciendo las rocas. hmm And so, ¿Qué verso es, perdón? no, I'm just, this is just an observation. Oh, ok. Es una Mhm. observación. Uh-huh. So, and he was formless. No tenía una forma. So when we see Yahweh on Mount Sinai in Exodus chapter 19, Cuando vemos a Yahweh en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 19, that is a trait of the original worship of Yahweh. esa es un detalle del el Dios original de Yahweh. When we see, for instance, Ezekiel Cuando vemos en Ezequiel, talk about Yahweh in all his glory, hablando de Yahweh y toda su gloria, that is Yahweh, ese es Yahweh. and that's an actual trait of the original worship of Yahweh. Esa es Característica. característica del original Yahweh. Next week, we're going to be telling the difference between Yahweh and the other gods. La otra semana vamos a hablar de la diferencia de Yahweh y los otros dioses. It's going to be a very important study for us next week. Va a ser un estudio bien importante. So the original worshipers of Yahweh Los originales adoradores de Yahweh did not worship an all-powerful God. no adoraban un Dios todopoderoso, They worshiped a God of fire, adoraban un Dios de a God of fuego, metal, un Dios de metal. and also he was the God of their fathers, Y era el Dios de sus padres, the Kenites. de los Eneos. The Kenites descend from Cain. Los Eneos vienen de la descendencia de Caín. So, the Kenites Los Eneos teach Abraham about Yahweh. le enseñan a Abraham de Yahweh. Abraham teaches the Midianites about Yahweh. Yahweh le enseña a los Midianitas. Jethro, the Midianite, Jethro, del Midianita, teaches Moses le enseña a Moisés. about Yahweh. Le enseña a Moisés de Yahweh. And Moses
teaches Israel. y Moisés le enseña a Israel. This is the interesting part. Esa es la parte interesante. The people of Israel didn't need a God of metal. El pueblo de Israel no necesitaba un Dios de metal. We're going to talk about this concept also. Y vamos a hablar de este concepto They también. didn't need a God of metal. No necesitaban un Dios de metal. What they really needed Lo que de verdad necesitaban, was a God of war. un Dios de guerra. So Yahweh Yahweh became a God of war se convirtió en un Dios de guerra to the Levites. para los levitas. The same Yahweh, Es el mismo Yahweh, same God. mismo Dios. But now Pero ahora he has extended his power. ha extendido su poder. At first he was a God of metal. Al principio era un Dios de metal. Now that metal Ahora ese metal gets used for the God of war. es usado para el Dios de guerra. Have you noticed Cuando notan the Exodus, en el Éxodo how Yahweh is very warlike with the Egyptians? que Yahweh está guerreando, tiene una manera de guerra con los egipcios. And in Exodus chapter 12, Y en Éxodo capítulo 12, it talks about how the Israelites spoiled the Egyptians. y habla de cómo Israel chifló, no, Spoil, how do you say that in Spanish? chiflar, como chiflar a un niño. Consentir. Ujú. Consentieron a Egipto. Uh-huh. So basically, the terminology is that he took what was theirs. Oh, wait, so you're not, they took what was theirs. They took what belonged Okay. to the Egyptians. Israel tomó lo que le pertenecía a los egipcios. Mm-hmm. They took all of their gold and all of their it literally says, let's go to Genesis chapter 12. Exodus chapter 12. Vamos a Éxodo capítulo 12. This would have been the way to solve that in the first place. Exodus chapter 12. Éxodo capítulo 12. Plundered. Verse 36. Verso 36. We can start in verse 39. Vamos Verse 35. a empezar en verso 35. It says, now the children of Israel had done according to the word of Moses, E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, and they had asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. And Yahweh had given the people favor in the sight of the Egyptians, Y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios, so that they granted them what they requested. y les dieron cuanto pedían. Thus they plundered the Egyptians. Así despojaron a los egipcios. So what did they do? ¿Qué es lo que hicieron? They plundered the Egyptians. Despojaron a los egipcios. That's a very warlike term. Ese es un término de guerra. Note also Joshua. Noten también Josué. That was a war. That was a whole war. Esa era una guerra completa. So the Levites, Los levitas, mostly the Levites, la mayoría de los levitas, we'll talk about all of the other tribes later, but the Levites were very militant. vamos a hablar de todas las otras tribus después, pero la tribu de levita era bien estilo militar. They were very militant in bringing the name of Yahweh. Actuaban bien militarmente cuando se trataba del nombre de Yahweh. Okay, so you have a God of metal, Tienes un Dios de metal and then you have a God of war. y un Dios de guerra. These are the two perceptions Estas son las dos perspectivas that the ancient worshipers had of Yahweh. que los que adoraban a Yahweh antiguamente tenían. Okay, so how did the people worship Yahweh? Entonces, ¿cómo el pueblo alababa a Yahweh? How did the people worship Yahweh? ¿Cómo el pueblo alababa a Yahweh? When we're looking in Egypt Cuando miramos en Egipcio, at their hieroglyphics, en sus
Escrito. escrituras Yeah. antiguas. We see that the Egyptians knew about Yahweh, Los egipcios sabían de Yahweh, but they didn't worship him. pero no lo alababan. And that's very rare for the Egyptians Y eso era bien raro para los egipcios. because the Egyptians would take a god Porque los egipcios tomaban un dios and make it Egyptian, y lo hacían como los egipcios. and the Egyptians would worship that god. Y luego los egipcios lo adoraban. But we don't see that with Yahweh. Pero no vemos eso con Yahweh. Nobody in Egypt worshiped Yahweh. Nadie en Egipto adoraba a Yahweh. Possibly because Yahweh was an enemy to Egypt. Pues sí, hay una posibilidad de que Yahweh era un enemigo a Egipto. Okay. When the Egyptians talk about the Shazu, they talk about a people that they fought with a lot. Cuando los egipcios hablan con un pueblo que se llama Shazu, dice que peleaban mucho con ellos. So they wouldn't worship Yahweh. No adorarían a Yahweh. So how was the worship of Yahweh? ¿Cómo era la adoración de Yahweh? We've heard of monotheism. Oímos del monoteísmo. Monotheism is, mono is one. Manos uno. Theism is God. Teísmo es Dios. Monotheism is one God. Y monoteísmo es un Dios. We've heard of polytheism. Oímos el politeísmo. Poly is many. Poli es muchos. Theism is God. Teísmo es Dios. So many gods. Son muchos dioses. But we've never heard of henotheism. Pero nunca hemos escuchado de henoteísmo. Henotheism Henoteísmo is the belief that there are many gods, es la creencia que hay muchos dioses, but one supreme God. pero un Dios más alto, supremo. Mhm. For the Israelites, Yahweh was that supreme God. Para los israelitas, Yahweh era ese Dios supremo. This is what we have to understand. Y esto es lo que tenemos que The entender. Israelites understood Los israelitas that entendieron all of the other gods, all the other nations had their own God. que las otras naciones tenían sus propios dioses. So they didn't just say, oh, that God doesn't exist. No dijeron, oh, esos dioses no existen. They recognized, okay, your God might be legitimate, Reconocieron, ok, tu Dios a lo mejor es legítimo, but my God is higher than your God. pero mi Dios es más alto que tu Dios. Okay? And all of the nations believe this. Todas las naciones creían en esto. So when they went to war, Cuando iban a la guerra, they would bring their gods, traían sus dioses, just so they can show solo para enseñar, that their God was higher than the God of the nation that they were fighting. para enseñar que su Dios era más grande, más alto que la otra nación que estaban So they peleando. recognized Yahweh Reconocían a Yahweh and the power of Yahweh, y el poder de Yahweh. and they recognized all of those other gods too, Y reconocían los otros dioses también, but they're not important. pero no eran importantes. Yahweh is important in Israel. Yahweh era importante para Israel. Okay? And this concept Y en este concepto, has not been lost. y no ha sido perdido, In Christianity, en el cristianismo, we believe that there is a God creator, a creator God, creemos que hay un Dios creador, but they also believe in a God of this world. también creen en un Dios de este mundo. We know about that, right? Nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Everyone has heard of that, right? Todos han escuchado eso, ¿verdad? The God of this world. Who is the God of El this Dios de world? este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satan. Satanás. Okay. So they believe that there is a creator God or a good God Crean que hay un Dios creador que es bueno and a bad God. y un mal Dios. Dios malo. So is that monotheism? Entonces, ¿eso es monoteísmo? No, No es. it's not. It's not monotheism Eso no es monoteísmo. because they believe in more than one God. Porque creen en más que un Dios. Just because they don't worship the other God doesn't mean that they don't believe that there's no other God. Solo porque no alaban esos otros dioses, no decía que no creían que esos dioses existían. Okay. Let's see what else is in my notes. Monoteísmo es creer en más de un solo Dios No, monotheism means one God, o un solo Dios. Solo un un Dios. solo Dios. Henotheismo. Más de uno. More than one, but you, pero enfoques en uno, en uno solo. Más de uno, pero uno Un superior. exactly. Mhm. And so that's exactly what Christianity teaches, right?
Eso es exactamente lo que el There's a cristianismo good enseña, God and a bad God, que hay un buen Dios y un mal Dios, and the good God is above the bad God. y que el bueno Dios está sobre el mal Dios. But they still call this monotheism. Pero todavía lo llaman monoteísmo. The Hindus also believe that they're monotheistic. Los hindús también creen que son monoteísmo. Monotheism El monoteísmo is Judaism and Islam. es judaísmo y el islam. Judaism and Islam are truly monotheistic religions. Islam y el judaísmo son religiones que de verdad son In Judaism, you monoteísmos. don't hear a lot about Satan. En el judaísmo no escuchas mucho de Satanás. In Islam, you don't hear a lot about Satan either. Y en Islam tampoco. Islam believes in Allah, Islam cree en Alá. and Judaism believes in Adonai. Y en el judaísmo creen en Adonai. So we're going to talk more about next week Vamos a hablar más la otra semana about how Yahweh became Adonai. cómo Yahweh se convirtió en Adonai. Okay? But for today, Pero para hoy we're going to end our study. vamos a terminar nuestro estudio. Can someone put the camera on? And is it coming? I'll be taking